Praise the Lord. Our praise goes up. God's rain comes down. Amen. Humod na bata tanan maigsoon? Basa na bata? Akong gibati gyud ang kusog nga ulan sa Ginoo sa atong taliwala karon. Atong pagdaig abot gayod sa trono sa Dios. Muna ingon sa Bible, let us come boldly into the throne of grace. Walay reservation ang ato maigsoong pagsimba kaganiha. Samtang nag-awit ato yung gibuhian ang atong espiritu, ang atong mga pagbati, atong emotion, ang tanan nga nian nato matud pa sa Bible. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His name. Kana bang magday ka sa Ginoo nga walay reserba, no? Imong kusog, ang imong pagbati, ang imong kasing-kasing, bahalag tutho ka nagbaga basta kay magdaig ta sa Ginoo. Mao ni ang gipangita sa Dios kanato maigsoon ini kabuntagon. Amen. Hallelujah. Gan Biblia nag-ingon mao ni ang access paingon maigsoon sa trono sa Dios. Unya inigabot na sa atong pagdaig dito sa trono sa Dios, ang balik maigsoon, ang return mao nga dunay grasya sa Dios iyang ibubo pod nganhi kanato. Mao nang sa atong awit, ang samtang atong gibayaw ang atong pagdaig iya pong ibubo ang ulan sa panalangin. Ang primerong ulan maigsoon taligsik lang kana bang sa ato dinhi tilitili lang, no? Tilitili lang ginagmay, pero sa katapusan mga adlaw ingon sa Biblia iyang ibubo ang dakong ulan maigsoon, ang revival sa taliwala sa iyang simbahan. Praise the Lord. O nagtuo ko nga mao kini ang panahon sa revival maigsoon sa simbahan. Ibubo sa Dios ingon sa Biblia, on the last days I will pour out my spirit on all flesh. Sa katapos sa mga adlaw iyang ibubo maigsoon ang ulan sa panalangin sa iyang simbahan. Hallelujah. Regardless kung unsay imo kahimtang, kinsa ka, unsay imo sitwasyon sa kinabuhi, dili na igsapayan ang mahinungdanon ang atong kasing-kasing abli og anda mo sahod sa panalangin sa Dios ngayang ibubo sa atong kinabuhi. Praise God. Katong dili makadawat maigsoon sa panalangin sa Ginoo, katong sarado ang ilang kasing-kasing. Apan kung abli ang atong makasing-kasing bisan pa nining buntag, nagtuo ko maigsoon nga punon sa Dios ang atong makinabuhi sa iyang Espiritu Santo nining kabuntagon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Praise God. Nining kabuntagon, gusto ko mo share ninyo, gusto ka mahinungdanon kaayo nga butang sa atong kinabuhi. O kini mahitungod maigsoon sa atong Ginoo Kristo nga nagbungkag sa talikala sa atong mga kinabuhi. Jesus breaks our chains sa atong mga kadina, mga gapos sa kinabuhi. Hallelujah. Ang John chapter 8 verse 36 nag-ingon, he who the Son set free is free indeed. Siya nga gihatagan ni Jesus og kagawasan, makaangkon og hingpit nga kagawasan. Mao kini ang tinguha maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, nga magkinabuhi ta sa hingpit nga kagawasan. Hallelujah. Doon na maigsuoy tinuod nga kagawasan sa atong mga kinabuhi. Apan dili nato maigsuon ikan Praise the Lord. Sa atong kinabuhi, doon na maigsuoy mga butang usahay maigsuon wa pagid nato maangkon ang kahingpitan sa kagawasan. Mao ni ang singgit maigsuon sa sud nato. Alright, kagawasan, kining freedom maigsuon gikan sa sala, kagawasan gikan sa gapos
sa kaaway sa atong kinabuhi. Mingon ta, Pastor, Kristohano naman ko, mahimo ba nga doon na paghihapoy mga gapos-gapos sa akong kinabuhi? Pwede maigsoon, mahimo. Nga ikaw, nakaangko na ni Jesus, nga imo personal manluluwas, ikaw maigsoon na bautismuhan na sa tubig, sa bautismo, tingali maigsoon na bautismuhan ka sa Espiritu Santo, tingali nagsimba ka sa taas nga panahon, sa pagsimba, naghimo ka sa tanang Kristohanong kalihukan, apan maigsoon doon na paghihapoy gapos sa sulod sa imong kinabuhi, nga wa pa makabaton o makaangkon sa hingpit nga kagawasan. So karon maigsoon buot nako nga kitang tanan, dili lang kamo kalakip na ako, walay exemption ini maigsoon, kitang tanan nagtinguha gayod, dunay agulo o dunay singgit sa sulod nato maigsoon sa hingpit nga kagawasan gikan sa Dios. Amen. Hallelujah. Mao ni ang ato maigsoong mensahe ni kabuntagon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 7. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Si Pablo nagsulti nagsulat ni ini ngadto sa mga Kristohanon sa Roma. Alright? So, ang Kristohanon sa Roma maigsoon dunay suliran. Dunay problema sama sa atong problema dinhi sa tandag. Kristohanon sa tandag. Dunay suliran maigsoon nga in spite sa ilang pag-alagad sa Dios, doon na paghihapoy gapos sa sulod sa ilang kinabuhi nga wa paghihapon makabaton maigsoon og kagawasan. Doon na paghihapoy singgit o tinguha maigsoon sa hingpit nga kagawasan sa sud sa ilang kinabuhi. Mao nga nag-ingon si Apostol Pablo, unsa may ato ikasulti, magpadayon ba kita diha sa pagpakasala aron ang grasya mudagaya? Alright, tungod kay ang kaluwasan pinaagi man sa grasya, nagpasabot ba nga magpadayon ka sa pagpakasala o magpadayon pud ang grasya sa Dios? Dinhi ka nato. Ingon si Pablo, palayo ka na, God forbid. Dili ka na mao ang husto nga hunahuna. Dili ka na mao ang husto nga paagi. How shall we that are dead to sin live any longer to sin or therein? Unsaon man nato nga kita namatay na sa sala, pero nagkinabuhi pamanggihapon sa sala. Know ye not that so many of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into His death, and therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, even so, we also should walk in the newness of life. Alright. So, bliun na po nako maigsoon, mao ni ang emphasis ni Apostol Pablo, ang pagkinabuhi nato sa kabag-o o sa kahigpitan sa kinabuhi, malisod kaayo maigsoon pagkinabuhi into perfectness. Ambot, mangutan na ko yun, kinsa man nato din perfecto na, kanang hingpit na, itaas ang inyong kamot. Katong mga perfecto, itaas ang inyong kamot. Doon na ba? Walay usa. Alright. Welcome to the club. Kitang tanan parehas, maigsoon pagpagan nato Ginoo. Hallelujah. Nag-agulo paghihapon ta, nagtiguha paghihapon ta maigsoon nga makabaton sa kahigpitan sa kinabuhi, sa kabag-uhan sa kinabuhi. For if we have been planted together in the likeness of His death, we should be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man, and then your old man. Sige, kamong tanan, old man. Kitang tanan, kamo og ako, dunay old man sa sud nato. Dunay old Dante Largo sa sud nako. Dunay old man sa sud nimo. Old woman sa sud nimo. And that old man, ingon sa Biblia, when we know that this old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. Mao ni ang tuyo maigsuon.
ni Jesus sa iyang kamatayon, gusto niya nga iyang buntugon, iyang gubon, maigsoon, iyang i-malfunction ang old man sa sud nato. Mura bag makina, maigsoon, basta mo andar na, mo produce na, sumala, maigsoon sa produkto sa makina. So, ang paagi para dili makaproduce, maigsoon, ang makina, gubon, i-destroy, maigsoon, i-malfunction ang makina para dili mo produce siya o product, maigsoon, sumala sa makina. So, ang old man sa sud nato, maigsoon, makina kini sa sud nato nga nag-produce og sala. Hello? Naa pa si old man sa sud nimo, sa sud nako, o kanang old man sa sud nimo, whether you like it or not, mo produce pa na og sala. Mao nang mo ko kinsay wa makasa nato, way usa maigsoon nakader sa pagtaas sa iyang kamot. Kay nganuman kay nahibaw ta nga naa pa si old man sa sud nato, o kana si old man mo produce og sala sa atong kinabuhi. In spite sa ato maigsoong pag-confess nga kita Kristohano na, nga kita maigsoon nag-alagad na sa Dios, that He might destroy the body of sin or the old man. Mao na ang gustong buhaton ni Jesus, iyang gubuon, iyang i-malfunction, maigsoon ang makina sa sala sa sud nato para dili makaproduce og sala, that henceforth we should not serve sin. Di na ta mag-alagad og sala, o di na mugahom ang sala, maigsoon nganhi kanato. And verse 7 nag-ingon ni, for he that is dead in sin is freed from sin. Okay. Sa Mark chapter 5 verses 1 through verse 5, mao ni maigsoon ang atong foundation text sa ato maigsoong meditation karong buntag. Looking on the passage, it describes what happened to Jesus when he entered an area on a demon-possessed man. Tao maigsoon nga nasudlan og daotang espiritu sa sud niya. O kining maong passage maigsoon of Mark chapter 5 verses 1 through verse 5, nagtudlo kanato sa kamatuoran mahitungod sa atong Ginoo Kristo. Nga ang atong Ginoo maigsoon nagtan-aw siya sa atong mga weaknesses. Right? Doon natay mga strength sa ato spiritual life, pero doon na po tayo mga weaknesses sa atong spiritual life. Amen, babaysoon. Doon na tayo mga mahuyang nga area sa ato maigsoong Kristohanong kinabuhi. Nga usahay, wa tay gahom, wa tay abilidad, wa tay kusog maigsoon nga makahimo sa pag-combat against maigsoon sa weaknesses sa atong kinabuhi. Mabitaw nga apart from Christ, ingon sa Bible, we can't do nothing. Sa atong kaugalingong paningkamot, sa ato maigsoong simbahan, sa atong mga creed or prayers, sa tanan nato maigsoon nga buhaton, wa tay mahimo nga maigsoon gawas sa atong Ginoo Kristo. Mao gyud ang tinuod. And so kining passage nga atong tun-an karon maigsoon, nakita ni Jesus ang kamatuoran sa ato maigsoong kahuyag. Hallelujah. Nagpasalamat ba mo nga ang atong Ginoo makarelate sa atong weaknesses? Amen? Nahibaw siya sa imong kahuyang. I mean, doon ay mga part sa imong kinabuhi maigsuon nga grabe ka ligon, grabe ka makusganon, pero doon na po'y parte sa imong kinabuhi nga mahuyang ka, mga kinaiya or behavior nato maigsuon, batasan, nga usahay maigsuon, mugahom og maoy mohari og mohawd sa atong kinabuhi nga wa tay gahom makabuntog ni ini maigsoon. Ulipon ka ni ining maong kinaiya. Ulipon ka ni ining nga batasan sa imong kinabuhi. Inangano
tungod maigsoon kay dunay imong kahuyangon. Weaknesses maigsoon. O nakita ni sa Ginoo. Nakita ni Jesus kining maong kahimtang maigsoon, brokenness and weaknesses, sinful nature in within. Sa sud nato maigsoon. Gunya kining tanan maigsoon, gikinahanglan nato nga atong i-deal diha sa Dios. Dili nato pasagdan maigsoon nga kita sa atong kaugalingon maoy mo-deal sa weaknesses. Sa atong kaugalingon maigsoon kita maoy mo maneuver sa tanan maigsoon nga nakita natong suliran sa kinabuhi. Mo na ingon sa Biblia maigsoon, mahimo nato ang tanang butang, pero mahimo nato kini maigsoon sa pangalan lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Ato daw palakpakan ang atong Ginoo. Mao ni ang passage maigsoon sa Bible. So Mark chapter 5 verses 1 through verse 5. They came to the other side of the sea, to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirits. Dunay tao maigsoon. Pag-abot nila sa usa ka lugar sa Gerasenes, region of Gerasenes, dunay tao dayon nga bitabo maigsoon sa atong Ginoo. Dunay tao maigsoon nga miduol kaniya, o kini nga tao maigsoon matud sa Biblia, nagpuyo siya dito sa lubnganan, sa sementeryo. Dili normal maigsoon nga dapit puy-anan sa tao. Nakakita sa Manila, dunay daghang nagpuyo sa sementeryo. O dili na maigsoon normal kung kamoy papuyon tingali dito sa ibabaw sa mga pantyon, kamong wa maanad, murag di gyud mo makaako, di gyud mo musugot maigsoon. Di mo mutugot kay dili normal sa tao maigsoon magpuyo diha maigsoon sa lubnganan sa mga patay. Apan kini nga tao maigsoon nagpuyo diha sa sementeryo with an unclean spirit. Gawas nga siya nagpuyo sa sementeryo. Ingon sa Bible, napuno siya og mahugaw nga espiritu. Dunay espiritu maigsoon nga dili maayo sa sulod niya. Dunay espiritong mahugaw diha sa sulod niya. And this man meet Jesus. Salamat sa Ginoo. Walay pili ang Ginoo maigsoon. Bisan unsa ka kahugaw sa espiritu, bisan unsang imong kahimtang, bisag nagpuyo ka maigsoon sa sementeryo, ang atong Ginoo sa Kristo dunay pagtagad kanimo. Hallelujah. Nakita ni Jesus ang dakong panginahanglan ni ini nga tao maigsoon, much more kaysa mga tao maigsoon tingali sa village, tingali sa ubang mga tao nga nagpuyo sa maayong puloy-anan, kaysa mga tao maigsoon nga hinlo ang ilang kahintang, ang ilang lawas, mas kini nga tao ang gikinahanglan maigsoon sa atong Ginoo. Kini nga tao mao ang gipangita sa atong Ginoo, o kini nga tao maigsoon ang una niyang gihimo nga siya nakighimamat ug miduol ngadto kay Jesus, and the man live in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with chains. Wa dayoy maigsoon makagapos kaniya sa ato pa kini nga tao dili nimo makontrol maigsoon ang iyang kusog, grabe kaayo. Wa siya hustong pamuot nga tungod ni ana bisan unsang klaseng gapos nga igapos niya, pwede niyang bungkagon, hilabihan kakusgan niya, nga walay tao maigsoon nga makakontrol kaniya. Walay tao maigsoon nga pwede makakontrol sa iyang kahimtang. No one could bind him anymore, not even with chains. Bisan unsang klase maigsoon nga gahom, bisan unsang klaseng kusog, bisan unsang klaseng materialis nga pwede i-control kaniya, dili siya makontrol. Uncontrollable maigsoon ang spirit ni nga tao, ang strength ni nga tao. So, yun ana na maigsoon, doon ay mga tao nga di yung makontrol. Ang atong gobyerno, gihimo ng tanan maigsoon. Hingabot na, hingdangat na maigsoon to the extent, ang labing taas maigsoon nga lakang sa atong gobyerno aron pag-control sa drug addiction sa atong nasod. Hiabot na ang programa maigsoong tukhang
tuktok hangyo, daghang nagamatay, linibok ka nagamatay, maigsoon, mga drug addicts. Sa una-una nato, maigsoon, nga ma-eradicate ang drug addiction sa nasod, maigsoon. Pero bisan sa linibong nangamatay, maigsoon, tungod sa programa aron ma-eradicate ang drug addiction, ato nakita nga wala o wala gihapon maigsoon maundang ang espiritu sa drug addiction. Naag gihapon ang suliran sa drug addiction maigsoon. Amen. Dili makontrol, dili makontrol. Ang atong sakit maigsoon sa nasod, corruption, dili makontrol. Daghan na maigsoon na priso, daghan na maigsoon gipasakaan og kaso, batok maigsoon sa corruption. Pero hangtod karon dili makontrol maigsoon sa maniining tao bisan unsaon o gapos maigsoon ingon dinhi sa Biblia, not even with chains, for he had often been bound with shackles for the feet, bisan sa tiil og kamot hiktan siya with the chains or with chains maigsoon. Dili ni pisi ang gihikot kanang chain maigsoon sa Bisaya na kadina, metal maigsoon, kadina. Grabe kagahig iso, pero ingon sa Bible, iyang mabungkag ang kadina maigsoon nga igapos sa iyang kamot o sa iyang tiil. And he tore apart the chains and broke the shackles into pieces, and no one was strong enough to subdue and tame him. Night and day, he was constantly screaming and shrieking among the tombs and on the mountains and cutting himself with sharp stones. Grabe ka makaluluoy nga kahimtang. Kung imong i-picture out ni nga tao maigsoon, grabe ka makaluluoy nga kahimtang. In the middle of the night, madungog di mo maigsoon ang singgit sa tao sa tunga-tunga sa sementeryo. Magsinggit siya maigsoon. Dunay pain, dunay agony sa soul maigsoon. Magsyagit o magtuaw katunga tao maigsoon. Siguro ang iyang singgit tabang. Ang iyang tingog maigsoon mulahos ngadto sa mga panimalay. Ang iyang tingog maigsoon mo abot sa dalunggad sa mga tao dito sa village maigsoon. Pero way makatabang niya. Ingon sa Bible maigsoon, magkuha siya bato, iyang samad-samaran ang iyang lawas. O ako mahibaw ng anong samaran iyang lawas. Maybe tungkol tayo, wa na siya sa hustong pamuot. But pasabot maigsoon, murag mentally unsound siya. Wala siya sa hustong birig sa iyang utok maigsoon. Hallelujah. And so Jesus steps onto the land, a man under bondage to evil. Si Jesus nakakita nining kahintang. And I believe maigsoon karong buntag, si Jesus niya sa atong taliwala karon. The same true as Jesus stepped into the land where this man needs him so desperately. The same true, si Jesus ni adinhi kay kitang tanan nagkinahanglan o kagawasan. Nagkinahanglan paghingpit maigsoon na kagawasan. Doon ay mga bilanggo, doon ay mga chains maigsoon, doon ay mga gapos, doon ay mga kadina nga gigapos maigsoon sa ato mga kinabuhi. So, Pastor, Christian man ta, yes, pero doon ay mga certain part maigsoon nga gapos sa atong kinabuhi. Ingon sa Bible, in my name you shall cast out what? Demons. Dili demons, meaning daghang mga demons maigsoon. Ang ubang mga demons nang gawas na sa atong kinabuhi, pero doon na pa'y ubang mga demon na naa pa nagpabilin maigsoon nga mao'y naggapos sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing.
munang sa karon dili pa totally duwa pa nimo maangkon ang hingpit nga kagawasan maigsuon gikan sa gapos sa imong kinabuhi. So sa ato makita sa hulagway maigsuon kining possessed evil devil possessed man maigsuon was in a very, very bad condition. Naa siya maigsoon sa kalisod nga kahimtang. He was driven to live in the tombs. Dili iyang kabubuton maigsoon. Dili iyang gusto, but was driven by the power of darkness. Ang yawa mo'y nagtukbo niya. Ang yawa maigsoon mo'y nag-guide kaniya. Ang yawa mo'y naghatak kaniya aron magpuyo siya maigsoon dito sa mga lubnganan, dito sa dapit sa mga patay. I tell you, na mga panahon maigsoon nga makaabot ka sa dapit nga dili ka angayan ni anak ka dapit. Amen. Usay matigala ka nganong niya ka dinhi. Nganong naa ka sa imnanan, nganong naa ka sa diskuhan, nganong naa ka sa sugalan. Nganong naa ka nining dapitan nga questionable nga dili angay sa mga Kristohanon. Ang yawa maigsoon mo'y nagdala kanimo. You were driven. Dili imong kagustuhan apan gitulak ka maigsoon. Gitulak ka sa yawa aron magkinabuhi ka niya nga dapit sa imong kinabuhi. Sa lubnganan maigsoon, sa mabugnaw lubnganan sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Dunay daghan nga gustong mutabang maigsoon sa manini nga tao. Dunay daghan nga gusto maigsoon mo muhatag og ayuda, muhatag maigsoon og support sa imong kinabuhi, but of no avail. Ato nakita maigsoon ilang gitabangan, gigapos nila kini nga tao aron nga dili maigsoon makahimo og dautan. Pero ingon sa Bible, mas kusgan maigsoon, mas lig-on kini nga tao sa bisan unsang kadina nga igapos kaniya. Mas lig-on kini nga tao sa bisan unsa maigsoon nga tambag nga ihatag kaniya. Mas lig-on kini nga tao maigsoon sa bisan unsang pagmaymay nga ihatag kaniya. Alright. Mao niya nahitabo maigsoon sa tao. Unya ang pinaka worst nga part maigsoon ini nga tao is that he was being tortured by the unclean spirits. Tortured by the unclean spirits. Sa akong gisulti maigsoon, he cried out in pain. He cried out in agony, night and day. Grabe gud kaayo. Nakadungog ko maigsoon dito mi sa Davao Victory Chapel. Nagpastor ko dito uban kang Pastor Mark Olson. Dito mi sa Regional Hospital, among giduaw tong babae nga napakan og iro unya na narabi siya. Gipalayo siya, ang iyang katri layo maigsoon sa tanan. Gi-isolate siya, nga igo lang ka makakita sa iya. Dili ka makaduol kay sa panahon nga muduol ka unya malagsikan ka sa iyang laway, makontaminate unya marabis po ka. So layo ra maigsoon kami, nag-ampo bisay layo ra. Pero kadto nga bata maigsoon, kanunay siya nagsinggit, kanunay siyang nagpakiluoy. Ang iyang tigog maigsoon, manuhot-suhot sa imong kasing-kasing, sa imong bukog, sa imong joints maigsoon, nga murag malusno ka sa kaluoy, sa tingog sa bata. Dito ko nakasabot ka ng word agony, pain and agony. Praise the Lord. Kini nga tao maigsoon, kung kadtong ako nakita nga bata maigsoon nga may rabies, ingon ato ang kaluoy, mas labaw pa ni maigsoon. Dunay pain, agony maigsoon nga kanunay niyang himuon maigsoon resulta sa unclean spirits. Paminaw mo mga Kristohanon, kung dunay hugaw nga espiritu sa atong kinabuhi, dili ka malipay. Dili ka maigsoon mag-rejoice.
Dili ka ma-excite, maigsoon. And I tell you, kung dunay hugaw ng Espiritu nga magahom sa atong kinabuhi, mudangat ka maigsoon sa pagtuaw sa kasakit o agony sa kinabuhi. Amen. There is a shout of pain. Dunay singgit maigsoon sa agulo sa kasakit. Angus. Hallelujah. Kini nga mga word maigsoon, pwede na ito ma-describe ni ini nga tao. Mentally unsound, meaning out of his normal mind or sound mind. Kini nga tao maigsoon, wa na sa iyang hustong pamuot, nadaot ang iyang huna-huna. Ingon din maigsoon, he was afflicted, meaning graciously troubled by a disease. Dunay balatian niya sa lawas maigsoon nga magmulngol kanunay sa iyang suod, sa iyang lawas. Tingali cancer, tingali may naa sa pag-antos o kasakit. Hallelujah. He was unclean morally and spiritually and physically, unclean or impure. Tuburan. All right. No, you can't. Ang pait nga tuburan maigsoon mo produce og pait nga tubig. Ang tao nga kada sulti pait maigsoon sa iyang isig kataw, nagpasabot lang nga dunay pait sa iyang kaugalingon. Duna siya kasuko sa iyang kaugalingon. Duna siya maigsuoy dili pagsalig sa iyang kaugalingon. Mao na nga iyang i-reflect kini ngadto sa uban. Kini nga tawo maigsuon dunay nagkalayo nga kasuko maigsuon sa iyang kasing-kasing ngadto sa uban, pero sa tinuod maigsuon doon na siya kasuko sa iyang kaugalingon. Dili siya kapasaylo sa iyang kaugalingon. And lastly, miserable. Kini nga tao maigsuon was lonely. He was alone by himself. He was unhappy. He was gloomy in life. Dugom ang iyang kinabuhi. Hilabihan maigsuon kamingaw sa iyang kinabuhi. Walay kalipay ang iyang kinabuhi. Hallelujah. Abi ninyo, kini usahay maigsoon nga kahimtang sa tao makita nato sa kinabuhi nato. Amen. Kini nga kahimtang sa tao maigsoon nga akong i-describe karong buntag, usahay makita nato sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi karon. Sa ako ning gitun-an maigsoon, nagsige ko ini og tuon-tuon, nag-outline, pero sa sud nako gahilak ko maigsoon. Gahilak ko. Sigo Lord, ako ni Ginoo, ako ni sama ko ni atong tao nga nagpuyo sa minteryo. Sama ko ni atong tao nga kanunay nagsagit. Sama ko ni atong tao nga dunay agony and pain sa sud. Sama ko ni atong tao nga naay problema o loneliness sa sud. Sama ko ni ini. Nakita nako ang tao sa akong kinabuhi. Nakita nato kini nga tao sa imong kinabuhi. Dili kabuntagon maigsoon. Amen. Hallelujah. Dunay anay sa kinabuhi nga nag-invest sa sud niya, nag-ut-ut kaniya maigsoon. Mura bag anay, usahay kining balay, gwapo patanaon, pero sa ilawom, ani maigsoon doon anay, kasabot mo ko sa anay, dili anay, kada bang piste, wa ko malikas, kanang piste, pest ba? Na peste nga anay nga usahay pero sa among balay maigsoon diri aning balay pati dugayan na siya siguro mga 30 ka tuig na. Kung tan-aw ni mo gatindog pa. Pero kung musud ka sa balay maigsoon ini kagabi mahibong ka nga murag naay gagaling. Di ang anay maigsoon nagtrabaho na sa ilawom. Natingala ko sa kay gayon nga nagsandi ko sa bungbong nako. Hinlusot ang akong kamot. Di ay plywood, ang plywood maigsoon, papel na lay nabilin, ang tanang kahoy, gikao na sa anay.
Formal lalay nabilin, pero ang ilawom ab-ab na kay gikaon na sa anay. Paminaw mo, kining tao maigsoon nga demon possessed, gi-infest ang iyang kinabuhi maigsoon sa anay, sa demonyo, sa anay, sa kaaway maigsoon. Usahay makita ta, mga maayo kaayo atong barog diha sa simbahan, praise the Lord, malipayon ta, magbayaw ta sa atong kamot, usahay malipayon ta tan-awon, maigsoon nag-alagad sa Ginoo, pero baya sa tinuod nga kahimtang, doon na anay maigsoon na naghinay kutkot sa ilaw sa atong espirituhanong kinabuhi. Makasinggit batag amen, maigsoon. Doon ay anay sa balay. Ina imong tapad, sister, doon na anay sa atong balay. Brad, gipang anay na. Gikutkot na ang ilawom, ginay-hinay nagkutkot maigsoon. And again, I tell you, you and I need to deal with the anay as well. Ato i-deal ang anay maigsoon nga nagkutkot na sa atong kinabuhi. Atong i-deal maigsoon kining chains, mga gapos maigsoon nga naa sa atong kinabuhi. Doon ay klase-klase maigsoon nga mga gapos, chains, sa kinabuhi sa tao. Doon ay anger, kining kasuko maigsoon. Sabi ninyo, kisa din si Jesus nasuko siya. Pero ingon sa Biblia, nasuko siya pero wa siya makasala. Kisa ninyo din nasuko maigsoon. Amen. Kitang tanan nasuko. Pero kining kasuko maigsoon is a chain. Gapos ni siya maigsoon, kadina kini, nga pwede kang bugkuson ni ining maong kadina sa kasuko maigsoon. Unsa nga kadina kini? This is a chain to overreaction. Sobra ra ang oira ka, overacting kanang mga taong dali masuko, no? Namo flare up dayon. OA na, overacting. Kadina na siya, gibugkos ka sa kadina sa kasuko, dali ra kang mo react, dali ra ka maigsoon mo flare up, nabugkos ka sa kadina sa kasuko maigsoon. Kadina na sa OA, overacting. And then there is also a chain of greed. Kini maigsoong kadina sa kahakog. Sa mga kadina sa kahakog, change us to material thing and the need to have. Mga butang maigsoon nga gusto natong angkunon, bisag naan nata, kanang mailhanin mo ng hakog. Basta gani na ay birthday, unya, puno kayo ng plato o kanon o sudan. Hakog na. Abi ninyo usahay ang atong mata mas dako kaysa atong tiyan. Amen. Mas dako kaysa atong tiyan. Muna nikuha nimo naghuna-huna ka maigsuon nga kaya nimo pero di ay tunga ra imo makaon kay nga naman mas dako ang imong mata kaysa imong tiyan. Og ang nag-push kanimo maigsuon mao ang espiritu sa kahakog, greed. Naana pero gusto pa ka dugang, dili matagbaw kining hakog maigsuon. Dalagi sakit nga gitawag kabuhing hakog. Amo to nga kasabot kon. Kana mo delikadong sakit maigsoon kabuhing hakog. Kay mamista ka kay happy travel. Mamista ka kulang pag tulo ka balay sa kaon nimo di ka mabusog. Kay kanang kabuhing hakog sakit na sa tao maigsoon bisag unsaon niya kaon di gid mabusog. Kay ngano man do na siya balatian ang iyang sakit kabuhing hakog. Gikabuhi. Pero ang kabuhi niya hakog nga kabuhi. Greed. Mauna karon maigsuon ang nahitabo sa mga tao dunay mga tao karon hilabihan kahakog. Hakog sa salapi.
Hakog sa mga butang maigsuon. Bisan gugma, hakog sa gugma, hakog sa pagtagad, hakog maigsuon, dili igo nga naa kaniyang butang. Gusto pa niya makaangkon og butang bisan kung ang butang iya nang naangkon sa kinabuhi. So bantayanan maigsuon. Dunay chain maigsuon of greediness. Kaning greed maigsuon. And then fear. Dunay chain of fear maigsuon. Kini maggapos ka nato into doubt and inaction. Kung doon na kay kahadlok, dili ka makalihok. Kung mahadlok ka kung mahadlok ka maigsoon, dili ka makalihok, di ka makamove. Kay naa ka sa kakuyaw. Mura magdamugo ba ka, nagigukog ka gwakwak. Imbis sinuol mo dagan ka, di na nung kakadagan, ambot ka nung ba ng magdamugo ta nga, na nagagukod na to. Unya, ang pinakamaayong buhato nimo, mudagan ka para nga malayo ka maigsoon sa nagukod. Di na hinuog kakalihok. Oh. Nga naman, tugod na sa fear maigsoon, doon ay inaction. Nga mahitabo maigsoon, kung doon ay fear sa imong kinabuhi. Mahadlok ka, maglingkod lang ka. Mahadlok ka, maigsoon, dili ka maigsoon mo dare pag-move maigsoon. Kung mahadlok ka. And so, kini maigsoon is also a chain. Magduha-duha ta o doon ay inaction na himuon nato sa kinabuhi. And then lies, kini pamakak maigsoon. Nahibaw ba mo nga ang bakakon dili makasulod sa giharian sa Dios? Oy, sa likod, nakabaw ba mo sa Biblia nga ang bakakon dili makasulod sa giharian sa Dios? Amen. Hallelujah. Kinsa din hiwa pag ka pamakak kay malangit, taasan ka mo. Katuwa gid ka pamakak, ayaw mo pamakak. Katuwa makapamakak, taasan ka mo, kay mauray malangit. Kaluoy ni simbahana. Ginoo, kaluoy itahon mi Lord. Ayaw kong ina nga kita tanan ni hipos bakakon. Nakay kung mamakak ta ingon sa Biblia, ang bakakon moadto sa linaw sa kalayo sa impierno. Ang bakak maigsoon is also a chain. Gapos pud ni maigsoon. O kining pamakak maigsoon will lead us to defeat. Mabuntog ta tungod sa bakak maigsoon. Not only leads us to defeat, but to a continual loss of worth. Mawala ang imong kadungganan kung ikaw bakakon. Amen. Mawala ang imong dungog kung ikaw bakakon. Bakakon ka. Evil liar ka. Bakakon ka. Evil liar ka. Mawala imong word. Bakakon ka. Hay, asa pa man kumutras sa imo. Hay pa man kumo amigo nimo, asa pa man kumo salig nimo, hibaw man kung bakakon ka. So ang tanan maigsoon, mulikay na sa imo, kay wa na kay biling nga pagkatao, kay bakakon ka. Hello? And that's a chain, maigsoon, nga angay tama, badbaran. And there is also a chain of lust, kaulag maigsoon. And this chain change us to impure thoughts. And this ruins relationship. Hugaw nga huna-huna, bastos nga huna-huna maigsoon. Last, kaulag maigsoon. Mao ni ang napukanan sa usasa or sa pipila ka mga tao sa Dios, makusgan ng tao sa Dios. Samson, because of lust. Kusgan nga tao maigsoon, 100,000 pwede niya maigsoon, patyon, pwede niya awayon maigsoon. Sa iyang kaugalingon lang, sa iyang kusog maigsoon. Pwede niya tubangon ang dagkong makaaway sa kinabuhi. Pero by a single lust maigsoon, nabuntog siya. Sa iyang kaulag maigsoon, napildi siya sa usalang kababae. Si Delilah. Alright. Si David, a man after God's own heart. He was so close to God na gitawag siya an apple of God's eye.
ang divine protection sa Dios naa kaniya. Kanang imong kalimutaw, bisag wa ko'y gilabay, aksyon natin labay, piyong dayon ka, kay ganuman, gibutangan sa Dios og eyelid ang atong mata para pagproteksyon sa atong mata maigsoon. Mao ni ang pinaka-special part sa lawas sa tao maigsoon, ang mata. Kalimutaw maigsoon. Ingon sa Biblia, si David giisip nga kalimutaw sa mata sa Dios, an apple of the eye of God. Kanunay gyud ang mata sa Dios naa kaniya maigsoon, walay split of second nga i-detach sa Dios ang iyang mata kang David. Bisan asa siya maigsoon, kanunay ang Dios nag-uban kaniya o nagtanaw kaniya. Patanawa, unsay napukana ni David? Si Batsiba, katong putig paa maigsoon, na asawa di Uraya. Tanawa ra. Delikado mo mga putig paa. Alright, last. Usahay ang last maigsoon raba. Magsugod, dili raba ni dayon maigsoon, magsugod outright. Usahay hinay-hinay raba ni maigsoon. Dunay continual maigsoon, continuous nga action maigsoon. Hantod mo abot ka sa last. Alright. Si David, paminaw mo, si David ingon sa Bible maigsoon, when it is time that a king must go to war, ang hari maigsoon mao gyud mo adto nya may magdumala sa maigsoon sa gera. Asa si David? Si David didto maigsoon sa balkonahe sa iyang palasyo. Didto siya naginom-inom og kape maigsoon, nagtanaw-tanaw sa palibot sa iyang palasyo. Dapat unta tuwa siya sa panggubatan, dapat unta tuwa siya maigsoon nakigera. Pero asa si David? Nagpahayahay maigsoon, naginom-inom og kape sa iyahang balkon, hangtod nakita niya tumaigsoong naligo ngadto sa balon. Si Batsiba. Nagdito pa siya maigsoon unta sa gera, di niya tumakitaan tong babaeng naligo. Amen. Ikaduha, nangutan na siya, uy, kaputig pa. Isa talidog, kinsa man ang bayana. Ila-ila ang babae, nahibalaan niya maigsoon nga asawa sa iyang general. Iya dayon ginahuna, ang maayo mao ni akong ipadala to akong general ngadto gyud sa pinaka-atubangan sa gera, katong naa gyud dito ang buto-buto para unang mapatay to. Unyang kamatay na ni adtong maong bana, maako na ning asawa. Tanawa na hinay-hinay maigsoon, gradually iyang giplano maigsoon ang iyang last. Hangtod maigsoon nga siya nakasala batok sa Dios. Paminaw mo, primero gamay lang. Siguro tanaw lang. Ingumito na ako sana, avoid second look. Pwede first look, no? Pero ibalik ko pag hindi mo, sala na na. Pag makita ni mo, ayaw na lang yung buhi. First look pa di. Avoid second look. Dito lang ka sa first look magdugay. Dugaya lang. Dili maigsoon, ayaw. Ayaw. Usahay, mga batanon adto ta sa ato cellphone o sa ato laptop, sa ato maigsoon computer. Usod ta maigsoon, usolve ta og mga unsa ni? Usolve ta maigsoon og mga website nga murag gidili unya gamay lang sipat-siplat hantod finally maigsoon moabot na kita magapos sa chain of lust. Amen. Amen. Okay. So lust. There is also a pain or a chain maigsoon of failures of the past. Failure of the past. Doon ay mga kapakyasan nato maigsoon sa milabay nga mao kanunay nato dalhon sa ato kinabuhi. Pamindaw ra gud mo, kinsa nato din dunay failure sa atong past maigsoon. Yes, doon na tay failure. Wala maigsoon nato din nga puros lang gyud positive ug maayo maigsoon ang atong kagahapon.
doon natin makapakyasan sa atong kagahapon. Pero ang akong tambag nato mao ni, paminaw mo, ayaw ninyo dalha ang kapakyasan sa inyong kagahapon. Amen. Ang inyong kapakyasan sa kagahapon, maigsoon, murag patay nga naa sa sulod sa lungon. Nga kung dunay patay maigsoon sa sulod sa lungon, ayaw ka magsigig bira maigsoon sa lungon nga naay patay sa sulod diini. Kung kanunay nimo gidala ang mga failure sa imong past maigsoon. Alright. Uban nato, labi na ang mga asawa, pag mag-trouble na, argue na ang banag asawa, ila na yung i-recall katong past sa bana. Imo ra ba kung di tuturan o na? Mao to kaya wa dis pakit atong libakon. Kadto si pakit. Wa man to diri kato ang biyahe. Hinsugot lang to si kon may online. Nakasugot si Lydia kay gituturan og shotgun. Oo. Wa ba dis pakit basig na as pakit. May gani kay si Lydia, dili ka daaway, dili mo kids, imo ra ba kung gituturag shotgun ha? O dili pod. So ayaw maigsoon kung dunay mga failures sa ato mga bana o sa asawa, ayaw ninyo kadunay ukita, ayaw niyo dalha maigsoon ang kapakyasan sa inyong banag asawa. Kay kini maigsoon kadina kini. Nga dili pwede maigsoong himuon kini kay kung buhaton nato kini maigsoon ang pagdala sa atong kapakyasan maigsoon sa milabay, dili nato makita ang grasya sa Dios. Walay grasya sa Dios na ato makita sa kinabuhi maigsoon. Ayaw. Next is pornography. All right. And this chain destroys a man sexually. Pornography. Mao ni sagad sa mga batan-on. Sagad maigsoon. Bisan tigulang, why pili ni maigsoon? Pornography. Mao ni maigsoon ang kahugaw sa huna-huna. Alright. Mao ni ang gigamit karon maigsoon sa yawa aron nga ma-sidetrack na ang tao maigsoon, lalaki o babae sa pagbutang sa iyong huna-huna sa Dios. Ingon sa Biblia, set your minds on the things where above. Ibutang ang inyong hunahuna sa mga butang langit nun, sa mga butang sa Diyos. Whatsoever things are pure, lovely, noble, trustworthy, think of these things. Ang inyong hunahuna, maigsoon, ayaw himua nga duwaan sa yawa, pinaagi maigsoon sa kahugaw, sa pornography. Alright. So mga batan-on, usahay mas incline ining pornography. Mao ni maigsoon karon ang dako nga problema. Labi na gyud maigsoon sa social media nga gamit na nato ang modernong kagamitan maigsoon. Nga doon na nay access, doon na maigsoon access. Ang bisan kinsa maigsoon aron nga makakita o madaot ang huna-huna maigsoon, ma-impure usahay mauni maigsoon ang makadaot sa una-una. Mo bitaw nga ang church karon lahi kay sa una maigsoon. Ang simbahan sa una grabe ka pure. Ang simbahan sa una grabe ka revival maigsoon. Nganuman kay wa maigsoy walay buling, wala maigsoy unsa ni, wala maigsoy sagul. Way hugaw maigsoon nga nagdaot sa una-una sa mga Kristohanon. Alright. Ingon sa Bible, lifting up holy hands, ang mga kamot balaan, ang mga huna-huna balaan. Pero karon maigsoon ang simbahan, inigbayaw sa kamot, hugaw ang kamot. Inigbayaw sa huna-huna, hugaw ang huna-huna. Tungod sa fornication, tungod sa sexual immorality, maigsoon nga nahitabo karon sa atong panahon. Resentment. This is a chain or change. It changes us to pride, which changes us to self-importance. Doon ay imong kasuko, doon ay imong maigsoon resentment, kasakit maigsoon. Sa imong isikataw,
Ang tinuod maigsoon niini mao nga gusto ka lang hatagag importansya sa imong kaugalingon. Dalo ka maigsoon. Mao nga duna kay resentment. Social media sends us to the need to be affirmed. All right. Affirmed and liked and celebrated. Social media, mag-post ka maigsoon unsay imong gipangita, inig-post nimo sa imong Facebook. Unsay gusto nimo dayon maigsoon matan-aw, unsay gusto nimo maigsoon ma-update. Ang mga likes. Di ba? Kung kinsay naka-like sa imo maigsoong post, mga comments, mga shares maigsoon. Mao nang gihimo karon social media. Hallelujah. Wa ta mahibaw nga gapos ni maigsoon. Gapos aron nga gapos ni maigsoon sa tao aron siya i-affirm, i-like and be celebrated. Unforgiveness changes us to bitterness and the need to feel justified. And so unsay mahimo maigsoon sa gapos nato para sa tao, it holds us. Kung magapos ta unsa daw kini maigsoon mupugong ka nato, dili ka makalihok maigsoon, magapos ka. It binds us, chains keep us from moving forward. Dili ka makaabante sa pag-alagad, dili ka makaabante maigsoon sa service nato sa Ginoo, sa atong pagsimba, sa atong pagbasa sa Biblia, sa atong buluhaton maigsoon. Kay gano man dunay magapos sa atong kinabuhi maigsoon. Ako, nagunahon na bitaw, gano'n man nga, kalisudi man sa magkristohanon karon maka-forward sa ilang Christian life. Nga kinahanglan pa gyud paypayan, kinahanglan pa maigsuon, dasigon, kinahanglan pa paisnakon, daghan pang himuon para maigsuon mulakan ang Kristohanon sa pag-alagad sa Dios. Inangano tungod kay ang Kristohanon maigsuon, daghag gapos. Ang gapos sa Kristohanon maigsuon karon mao'y nakahinay sa Kristohanon aron siya mo abante diha sa iyang pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Ang gapos maigsuon will drag us away from God, away from seeing ourselves as God sees us, identifying ourselves as God identifies us. Hallelujah. And so iunsa ni Jesus maigsoon pag-break ang chain? Again, Mark chapter 5 verses 6 through verse 10. 6 to 10. Seeing Jesus from a distance, he ran up. This man ran up and bowed down before him in homage. Amen. Hing yukbo kini nga tao and screamed with a loud voice and said, "What business do we have in common with each other? Jesus, Son of the Most High God, I implore you by God, swear to me, do not torment me." For Jesus had been saying to him, "Come out of that man, you unclean spirit." He was asking him, "What is your name? What is your name?" Paminaw mo. Iyong kuganiha, dunay magapos sa atong kinabuhi. Amen. Dunay gapos sa imong kinabuhi. Ang gapos sa imong kinabuhi karon dunay ngalan. Dunay ngalan. Nag-ingon si Jesus, "What is your name?" Unsay ngalan sa gapos nga naa sa imo karon. Last, as I said, in the Lord, ang gapos ganian ako, gapos sa kaulag. Kung naay gapos sa kaulag. Kung naa kay gapos sa kadalo o kahakog, in the Lord, ang gapos ganian ako, gapos sa kahakog o kadalo. Kay karong buntag maigsoon dili ka mabadbaran sa imong gapos unless imong nganlan ang imong gapos. Identify your chain. Ilha kung unsa ang imong gapos. Amen ba maigsoon? Nagkasabot ba ta maigsoon? Hallelujah.
nganli ang imong gapos karong buntag, nahibaw ka, nasayod ko, nga dili malilong sa imong pagsabot, dili malilong sa imong kahibalo, kung unsa ang gapos sa imong kinabuhi, niining kabuntagon, what is your name? There has to be name. Saints has to be named. Kinahanglan nato ang atong mga gapos. And the man replied and said, my name is Legion, for we are many. Grabe kadaghan nga gapos. Gapos sa tormention, gapos sa agony, gapos maigsoon of pain, of unsound mind, daghang gapos maigsoon, legion of chains. Di siya maigsoon makahimo sa pag-asdang sa kinabuhi. Di siya makahimo maigsoon sa pagkinabuhing malipayon o madaogon tungod kay daghang gapos sa iyang kinabuhi. I tell you, karong buntag, hangtod dili ka makagawas gikan sa gapos sa imong kinabuhi, dili ka magbadaogon sa imong Kristohanong kinabuhi. And for that, you need to name your chain. There has to be name. There has to be a name. He replied, my name. My name. Karong buntag nganli maigsoon ang imong gapos. O sa diha maigsoon nga ang tao nagbuhat ni ini, iyang ginganlan ang iyang gapos, iyang ginganlan maigsoon, my name is Legion. Hallelujah. Nahibaw kini nga tao maigsoon kung kinsa si Jesus, that Jesus has all the power and the authority over every power of the enemy and of demons. This sign, Mark 15:17, this sign will accompany those who have believed in my name. You shall cast out demons. Karong buntag, there is power in the name of Jesus. He breaks every chain. Amen. He has the power and the authority to break every chain. Bisan unsang klaseng gapos sa imong kinabuhi, kayang bugkagon maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo karong buntag. Hallelujah. The man's condition has completely changed. Nausab ang iyang kahimtang maigsoon, karon nakabati na siya kalinaw, karon nakabati na siya kalipay, karon nakabati na siya maigsoon og paglaom sa kinabuhi, kay nabungkag na at talikala maigsoon nga naghapos kaniya. Karong buntag maigsoon, the same as this man, pwede ka makabati maigsoon sa kinabuhi sa hingpit nga kagawasan sa pangalan ni Jesus.